Hello friends, I'm Sinta Maya Krisdayanti together with my friend Lili Dianasari. We're from the 5th group. We're gonna convey about teaching media that is appropriate in the context of descriptive listening learning. Okay, before we go to the media, let's talk first about what is descriptive listening. Okay, for the first, what is listening skill? Listening skill is the ability to receive and understand messages in a communication process. Jadi, mendengarkan atau listening adalah suatu kemampuan menerima dan memahami pesan dalam proses komunikasi. Listening is key to all effective communication. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. Dan mendengarkan ini adalah suatu kunci dari segala komunikasi yang efektif. Nah, tanpa kemampuan untuk mendengarkan, kita akan susah memahami pesan dengan benar atau pesan dapat mudah disalahpahami. While descriptive comes from the word description, which means the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, object, character, or group. Nah, deskriptif ini berasal dari kata deskripsi yang artinya adalah pola pengembangan naratif yang bertujuan untuk memperjelas suatu tempat, objek, kelompok, orang, dan lain. So in conclusion, descriptive listening is a listening activity related to material description or text that describe a place, object, or character. In this video, we will present two kinds of learning medium that can be used for descriptive listening. The first is offline or face-to-face learning, and the second is online learning. Okay, we are heading to the first part, namely offline learning face-to-face. Kita menuju bagian pertama, yaitu pembelajaran secara luring atau tatap muka. The goal of this teaching media is students can understand the linguistic elements of description. Jadi tujuannya adalah agar siswa mengerti unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Planning, looking for material website that fits the subject. Dan perencanaannya adalah mencari beberapa materi dari website yang sesuai dengan subjek yang akan dipelajari. Pada pembelajaran tatap muka, kita bisa menggunakan alat-alat atau media seperti laptop, audio speaker, LCD, gambar, video, atau guru yang menyampaikan materi secara lisan. Nah, untuk contoh pengaplikasian media belajar descriptive listening pada pembelajaran tatap muka ini, saya menggunakan lembar kerja siswa berupa kertas bergambar dan audio speaker dengan contoh materi Describing People. Berikut contohnya. Pertama, guru memberikan lembar kerja siswa berupa gambar yang harus mereka perhatikan. Kemudian, guru mulai memutar audio menggunakan audio speaker. Listening section. This part is for number 1 until number 3. Look at the pictures and decide which pictures is being described. Each question will be read twice. First question. Lenny is a tall girl. She has long brown hair. She's now wearing dark blue sweater and a long bright skirt. She is carrying a red shoulder bag. Lenny is a tall girl. She has long brown hair. She's now wearing dark blue sweater and a long bright skirt. She is carrying a red shoulder bag. Based on the characteristic, what number of pictures describes Lenny? Based on the characteristic, what number of picture describes Lenny?
Second question. Tom is a college student. He has black skin and slightly curly hair. He's now wearing a long sleeve and blue t-shirt and gray trouser. He is holding a book. Based on the characteristic, what number of pictures describes Tom? Tom is a college student. He has black skin and slightly curly hair. He is now wearing long sleeve blue t-shirt and gray trousers. He is holding a book. Based on the characteristic, what number of picture describes Tom? Setelah itu, kita memberikan siswa waktu untuk menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Di situ siswa dihadapkan kepada beberapa soal tentang deskripsi orang dan siswa harus mengidentifikasi dari audio yang mereka dengar, gambar manakah yang cocok dengan pertanyaan tersebut. Kemudian siswa harus menjawab pada lembar kerja mereka. Okay, we turn to online learning. In this online learning, I use some media to communicate with students. I use YouTube, text-to-speech, Wondershare Quiz Creator, and WhatsApp. I use YouTube to share the material to students. And I use text-to-speech and Quiz Creator to make some assessment. I use text-to-speech to make audio listening. And I use Quiz Creator to make some quiz or assessment to students. And I use WhatsApp to share the link to students. And the goal of my online learning listening descriptive is student understand about describing people with interactive quizzes. Jadi siswa bisa memahami tentang mendeskripsikan seseorang dengan interaktif quiz yang saya buat dengan Wondershare Quiz Creator. After that, for the material, I'm looking for material on YouTube that fits the subject. Jadi saya mencari materi di YouTube yang kemudian akan saya share kepada siswa agar siswa memahami terlebih dahulu baru kemudian saya berikan tugas. And for the next is my planning is looking for material on YouTube that fits the subject, then create practice question with Quiz Creator. And here's some tutorial to make this assessment for my student. For the first, I use text-to-speech to make audio listening. This application is free. It's not application, but it's website. It is free, and we can just paste our material to this text box below. And paste on the text box. We can choose voice on this website and we can select speed. After that, create audio file and waiting for download audio file. After that, after we making the audio, we go to create a quiz. So many choose of quiz right there. There are true files, multiple choice, and here I use a matching. Just paste the question to the box and add an illustration
and sound that we download. Jadi kita bisa memastikan soal kita atau menempel soal kita pada kotak yang tersedia. Dan jangan lupa untuk menambahkan audio yang telah kita download tadi beserta gambar atau soalnya tadi. Di pengaturan audio, di sini ada pengaturan play automatically and loop. Di sini di pengaturan kuis saya buat hanya maksimal 3 kali bisa diputar. Dan yang terakhir adalah memasukkan kunci jawaban yang benar. Di sini saya memasukkan karena saya menggunakan matching. Jadi kunci jawabannya ada 4. And then okay. Dan untuk membuat soal yang selanjutnya caranya sama, cukup memastikan soal di kolom yang tersedia, kemudian memasukkan sound, memasukkan ilustrasinya, dan memasukkan kunci jawaban. Dan setelah semua soal sudah kita buat, kita bisa mempreview bagaimana nanti soalnya akan muncul di handphone anak-anak, di handphone siswa. Nah, ini contoh soal yang tadi yaitu word bank. Jadi kita menyocokkan, nanti siswa akan menyocokkan setelah mendengarkan audionya. Ini yang soal yang kedua yaitu soal matching. Dari soal matching caranya seperti mencocokkan. Kemudian untuk soal yang ketiga saya membuat multiple choice. Jadi ini seperti biasa. Dan setelah fix, we can publish that into web. So it can online. Okay. And the result of student assessment is we can know through our Gmail. Jadi untuk nilai anak-anak yang masuk, yang sudah mengerjakan itu bisa kita lihat melalui email kita. Jadi quiz creator ini merupakan synchronized learning. I think it's all for us. It is our presentation for 5th group. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.